Hello, my YouTube family. Welcome to my channel. Vanessa Govan Vlog. सगळी कशी आहे बरे आनी तुम सगळी बरे आहे आमी बी बरे हाय. गुड मॉर्निंग तुमकां. सकाळ जाले आनी 5 जाली आनी आमी रेडी जाले वचपा जंगल सफारी. ओके सो येस आमात वयताय म्हणजे गाडी येयलो आहा सो मागीर सगळें सांगत तुमकां आनी दाखयताय बी तुमकां. टील देन सी या गोईंग रेडी जा. सो गायज आमी आवली काली टायगर रिजर्व सो ते वताय आमकां. ओके तिकेट आमी परचेस केली तिकेट कावंटरार. ओके सो हिंगा आहा तिकेट कावंटर 600 पर पर्सन आनी आतां आमी वयताय फास्ट फास्ट. ओके मागीर दाखयता तुमकां कितें मेळटा ओके. एंड गायज मागीर तेमी आमकां एशे कोन्न जिपीन थोड लोकां एशे कोन्न एक एक जिपीन घालून वताले ते. सो जायत्यो एसो जीप आहलोले तेंगेल्यो लायक मुखार तीग जाण एशे कोन्न तीग जाण बसपा आनी आमगे आतां स्टार्ट जाली जर्नी वचपाची जंगल सफारी. सो हांव हितू एक्सायटेड आहलोलें आनी म्हाका न्हू वायल्ड एनिमल्स म्हळ्यार लायक टायगर पॅन्थर चोवपाक इतू उमेद जाल्ली बट मुगे नोशपा नाहलोलें. आनी हिंग न्हू स्टॉप आहलोलें म्हळ्यार हिंग न्हू तो पॉयंट हिंगसो स्टार्ट जाता आतां रियल एशे कोन्न हिंगसो तेंगे जंगल सफारी हिंगसो स्टार्ट जाता. ओके सो हिंग तेंगे तें हें दाखोवपा बी जाय आहलोलें एशे कोन्न तेंको कित म्हणटाय ड्रायव्हर्स ते वोसोन तेमकां सांगोन बी एशे कोन्न. सो तेशे कोन्न हिंगसो स्टार्ट जाताली ती. ओके सो येस आमी आतां स्टार्ट केलें आनी हिंग मुखार वयता वयता थोडेशे दिसोले पिकॉक थोडे बर्ड्स बी तेशे कोन्न. ओके सो आमी बरें एक्सायटेड जाल्लीं स्टार्टींग न्हू बरें दिसोता एशे कोन्न बर्ड्सां आनी कितें कितें जायते बर्ड्स आहाय बट चोय हिंगाय बी चोय दिसताय तुमकां डिफरंट टायप बी आनी आवाज बरो वतालो बट सिन्स ते न्हू हें जातालें जिपीचे आवाज येता म्हूण हांवें म्हळें वॉयस ओवरू घातो म्हूण. ओके आनी चोय हिंगाय बरें शेवणें आहलोलें सो बरें दिसतालें आनी थंड न्हू सकाळ फुडें. सो तुमकां हांवें सांगिलां 5 आमी भायर सोरलीं बिकॉज आमकां न्हू 1 hour लागतालें 6 o'clock स्टार्ट आहलो तें. सो आमगे रिजॉर्टा सावन येवपा न्हू 1 hour लागता आनी हेचो हिंग न्हू टायगरागे पांयां मार्क्स आहलोले सो तो आमकां ड्रायव्हर दाखयतालो हिंग आहाय चोय टायगर येयलो आसतो म्हूण आनी हिंग तेंग न्हू उदका हें आहा न्हू सो तेका लागोन ते एशे कोन्न देंवोन न्हू हिंग येताय खूंय. सो आख्खे न्हू ते आख्खे लायनी न्हू आख्खे तेंगे मार्क्स एशे आहलोले बट येस आमकां चोवपा मेळोना टायगर बिकॉज दी अदर डे पयले दिसा कोण आमकां सांगलोलें आमी तेम चोयलो मुस्ता टायगरा. सो तेका लागोन हांवूय एक्सायटेड आहलोलें आनी तेका लागोन मुगे चोड हें वोसपा म्हूण आनी तुमकां सांगिल्लें न्हू पर पर्सन 600 आहलोले. ओके आनी मागीर मुखार मातशें मुखार वोसोन मातशें आमकां दिसती पडलें बायसन. सो जायते आहलो जायते म्हळ्यार चोड न्हू एक 3-4 एशे आहलोले चोय बरें दिसताले 4 मेळ्ळे आनी एकलो आहलो तो इतू मस्क्युलर आहलो म्हूण सांगो बायसन तो हे 4 हिंग बरे आहलोले आनी मुखार आनी एक आहलो तो सामको इतू मोटे आहलो चोय अशें ओ बायसना हांव खबर उलयता आनी बरो दिसतालो सामको बट तो थिंग खातालो तें तोंड सारकें दिसती पडना नोको तुमकां दिसत जाल्यार. ओके आनी येस हिंग म्हणटाय ते चोडशीं बायसन ते सांगताले बायसनू चोड दिसताय एशें म्हूण हिंगा हे एरिया चोड वायल्ड एनिमल तितू दिसनाय एशें कोन्न थोडीशे आसताय आनी येस बायसना चोयलो आनी म्हळ्यार हांवें तुमकां थोडें दाखयतो म्हळें कित्या बरें दिसत न्हू चोवपाक आनी ग्रीनरी सगळी बरें दिसताली आनी येस आमी मातशें एशें कोन्न ते एनिमल्स बी आहाय ते दोन मातशें एशें कोन्न थांबयताय थिंगा आनी तुका मागीर फोटो पिक्चर बी एशें कोन्न काडपा तुका सांगताय बट देंवपा मेळना. ओके तेम देंवपा अलाव कोनाय ते ओन्ली गाडयेनसोनू तुमी करपाचें एशें कोन्न तुमकां कितें शूट करपा जाय आनी तो ड्रायव्हरूय एशें कोन्न मातशें एशें कोन्न एक्सप्लेन कोता कितें दाखयता ओ कितें सांगोत तो अबावट. सो गायज आमी हे पॉयंटाचेर येवन रावलें आनी हिंग नोको एशें कोन्न मातशें चलपा बी मेळटा फोटोशूट बी मस्त एशें कोन्न आनी कितू डीप आहा जंगल. सो आमकां आनी कांय दिसती पडना होली बायसन मरे मेळ्ळी कितें उमेदीन कितें दिसती पड कित्याक काल कोण सांगताले टायगर दिसती पड बट आज म्हाका कांय दिसती पडोना आजून. चोया कितें दिसती पडटा तेच चलोन बी वोसोन चलता. ओके आमगे गाडी
करपाची एक वॉकमान येते लोक वयताय ते सायडीन चलत आमी चोवपा वयते हा कित दिसती पडटा बेश्टे वॉकिंग आयले आमी नेचर चल दाखयत तुमकां मुखार कित तें ओके कितें दिसती पडटा सकला बेश करून जालें ते सकला आहा ते कितें सकला कोण दिसती पण स्टेप्सांचेर चोय चडोन वचपाचें चोया कित आमकां दिसती पड जालें ओके फिंगर्स क्रॉस करून वचपाचें एंड गायज मागीर वयर चोड न्हू हें आहा न्हू तेंग सनसेट पॉयंट ओके सो हिंगा न्हू अशें करून इवनींग बी बरें दिसता बिकॉज सनसेट पॉयंट न्हू आनी ऑपोजीट सायडीन आतां सद्या आमी सकाळीं गेल्लीं न्हू सो ऑपोजीट सायडीन सनरायज जाता ओके बट स्टील तेमी आमकां हिंगा थांबयलें वोसोन अशें करून चोवपा बी सो मातशें चोडपा आहलो स्टॅकीज तुमी चोयले न्हू दाखयलो तुमकां आनी अशें करून कितू बरो व्यू आहलोलो सगळे क्लाउड्स अशें करून बरें इतू सकयल सन दिसतालें चोय तुमकां चोय कितू बरो दिसता न्हू बरें उमेद येता आनी बरें थंड आहलोलें आं गरमी अशी न्हू आनी चोय झाडां आनी क्लाउड्स आनी माउंटन दिसताय थोडे थोडे सो बरें दिसतालें चोवपाक आनी गायज हिंगे चोय सो हातोर सामकें चोयलें न्हू चोय सो हे हातोर आमकां म्हाका गेल्लीं थिंग सनसेट पॉयंट आनी एक्चुअली इवनींग सनसेट पॉयंट दिसती पडटा आतां सनरायज हे सायडीन आहा आनी डिपान जंगल कोण दिसती पडलें उमेदीन आहलोलें टायगर पूण चोवपा मेळटा काय म्हण टायगरूय बी काय ना चोया बरी आतां वयता सगळीं कितें मेळटा दिसती काल पूण सकाळीं गोवन डियर पूण चोयल्लें आमी रावताय थिंगा ओ माय गॉड बट म्हाका कॅप्चर करूंक मेळ्ळें ना आनी म्हाका प्रोपर चोवपा मेळ्ळें बिकॉज हांव वयता म्हळ्यार गेलें ओके सो येस मागीर तुमकां चोया कितें नॅक्स्ट पळयतलें कितें मेळटा दाखयता तुमकां आज कांय दिसती पडना ओके सोन पड्या बायसन्स दिसती काय ना मुगे गो सदां आमगे थिंग पळोवन बरें हाय बरें गोरवां ओके सो सगळं डीप सो लेट्स सी मागीर आं एंड गायज मागीर आमी वयताय मुका म्हटरी आमकां चोवपा मेळ्ळो हो ब्युटिफूल पिकॉक कितू बरो दिसत तो चोय आनी हांव कितू एक्सायटेड जालें तेका चोयन आनी मागीर न्हू आमकां हिंग जायते अशें करून दिसती पडले चोय मोर कितू बरो दिसत तो चोय होय बी तेंचे कलर बी कितू अमेझींग म्हूण सांगो लायक इतू एक बारा चोवपा हांवें केन्ना अशें करून चोवूं ना एक बारा सगळे थिंगा आहलोले जायते मागीर हो चोय हिंगाय आनी एक चोय दिसती पडो होय बी चोय कितू प्रिटी दिसता न्हू आनी म्हाका सारकें मोरा लायक जाता चोवपा काय बरें ते चोय आपणागे शेपडी घेन इतू बरो दिसत तो चोय कलर तेगे म्हाका कलर लायक जाताय तेंचे आनी इट्स ब्युटिफूल टू वॉच देम आमकां न्हू मातशें स्लो अशें करून थांबयताय सो गायज मातशें न्हू हालतलो ओके विडियो सजमोन घे आनी हिंग आमकां दिसती पडलो डियर स्पॉटेड डियर म्हणटा हें आमकां
सो हिंग जायते आहलोले ते अशें करून जंगलां भितर थिंग दिसती पडटा प्रॉपर येल जाल्यार म्हाका खबर ना कॅमेरा कितू जस्टीस कोत म्हूण बट येस थोडे तरी एटलीस्ट चोवपा मेळटले सो हिंगाय बी आनी न्हू आहलोले भितर बट झाडां आहाय न्हू सो प्रॉपर दिसना आनी आमकां अलाव ना न्हू देंवोन बी वचपाचो हे चोय दिसताय चोय आख्खे अशें करून ग्रुपूय आहा तेंचो चोय कितले जाण आहाय ओके सो ते झाडा फाटल्यान न्हू अशें करून वयताय ते दिसताले सो मातशें कॅप्चर केलें आनी मोदें कितें जाता ते चड ओगोत तांबूय बी नाय ते अशें करून फास्ट फास्ट वयताय बी सो तेका लागोन कितू उदें मेळटा तितलें अशें करून करूंक मेळटा आनी मागीर मातशें विडियो अशें करून आलोता अशें करून कित्याक ती जीप न्हू आनी जीपी अशें करून जायना आनी मागीर हिंगा आमकां दिसती पडलो इंडियन ब्रावन मंगूज हो चोय हो बरो दिसता चोय सामको सो ताय बी दिसती पडलो आमकां इल्लोसो तेकाय कॅप्चर केलो चोय सो बरें दिसता न्हू चोवपाक आनी न्हू तेगे शिंपडीकूय चोय काडे अशें करून आनी तेंगे पांय तेमगे स्पेशलिटी पांय न्हू काडे आसताय सो येस बरो दिसतालो चोय 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 तेंगे पांये काडे आहाय चोयल्याय तुमी चोय चोय ओली पांये आनी तेंगे शिंपडी सो बरें दिसता चोवपाक आनी अशें करून बरें दिसतालें एनिमल्स न्हू चोवपा म्हाका सारकी उमेद सो हांव सारकें एक्सायटीड आहलोलें जंगल सफारी आनी मागीर हिंगा आमकां दिसती पडलें इगल ओके सो हिंग इगल दिसती पडलें आमकां सो थिंगाय आम मातशें अशें करून स्लो जालो तो ड्रायव्हर आनी दाखोवपा लागलो चोय आनी हिंग न्हू जायतीं बर्ड्सूय बी आसताय बट आमकां म्हण तूं मेळोनाय चोवपाक हॉर्नबील तो खूब आसताय हिंगा आनी मागीर येस मागीर वी आर बॅक आनी पोत्तोन तें मांड सोडलें आनी आमगे गाडयेन बसोन आमी वयतालीं पोत्तें रिजॉर्टार हे गाईज एंड वेलकम बॅक आनी आमी पावली आमगे रिजॉर्टा आनी आतां आमी वयता ब्रेकफास्ट करपाक ओके आनी तुमकां दाखयता येस आमगे जंगल सफारी जाली आनी येस आमकां हांवें तुमचो चोयलां कित आहलो कित बारीक बारीक दिसती पडलें हांवें तुमकां शूट करून दाखयलां ओके सो चोया लेट्स सी पयलीं ब्रेकफास्ट कोताय मागीर आमगे चॅकआउट ओके मागीर दाखयता तुमकां कितें मुखार कितें आहा तें ओके गायज सो या भाजी आहा पिसो भाजी आहा ती खबर ना म्हाका चण्या भाजी काबुल्या चण्या भाजी काबुल्या चण्या भाजी हांव उपीट केलो वॉटरमेलन आनी एग कॉफी आनी टी आनी कांय ना तांगेलें गायज आनी वेलकम बॅक आनी आतां आमगे आतां चॅक आउट टायम सो हांवें म्हणलें व्हिडिओ हिंगा एंड करुया म्हणलें लायक तो जाल्यार लायक दिवपाचो नाका ह्या व्हिडिओ मुगेल्या सो गिव अ बीग थम्स अप फॉर दीस व्हिडिओ ऑफ माय आनी येस फ्रेंड्स फॅमिलीको शेअर कराय आनी कोणे सबस्क्रायब केला ना न्यू आहे सगळ्यांक हा सबस्क्रायब जस्ट क्लिक ऑन द सबस्क्राइब बटन म्हणजे चॅनला सपोर्ट करा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाय कित्याक नोटिफिकेशन बेल हिट करना जाल्यार तुमकांच कळटलें हांवें व्हिडिओ पोस्ट केलो न्हू तेका लागून ओके आनी येस आज कोणाक बर्थडे आसल्यार हॅपी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस यू मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू सो दिस इज फ्रॉम वेलसिया गोवन व्लॉग आनी येस रिक्वेस्ट आ बर्थडे आनी सो एनीथींग जस्ट कमेंट डावन म्हाका सांगात देन आय विल विश यू ऑल मेक युअर डे स्पेशल ओके गायज सो येस आनी कांय ना हो व्हिडिओ धाकटो असो दोता जस्ट जंगल सफारी आनी येस इंस्टाग्रामाचेर म्हाका फॉलो कराय ओके सो हांव व्हिडिओ एंड कोता इफ यू लायक दिस व्हिडिओ डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल गायज सो हाल एक न्यू व्लॉग घेवन येतलें सो सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय देव बरें करूं मोग आसूं कीप स्मायलिंग गॉड ब्लेस बाय